आइए देखते हैं हनान अल फरदान का असली वीडियो, which will be colors, L1. And now I'll be teaching you about colors. So colors in Arabic, it's L1. L1, plural. One color is لون. Plural L1, one color is لون. We'll start from red, my favorite color. Red. أحمر. أحمر. Green. أخضر. أخضر. Blue. أزرق. أزرق. Blue. White. أبيض. أبيض. We'll continue with the colors. Black. أسود. أسود. Yellow. أصفر. أصفر. So now with the basic colors, it's almost you can see that it will start from alif and it's almost 4 letters word. Like أحمر, أخضر, أبيض, أسود. So almost it's the same format. This is the main colors. Now for the other colors, even if we don't have the word for the color, so we take something that looks like the same color. For example, with the word brown, it's bunni, bunni. And you know what's bun? Bun means coffee, qahwa, or gahwa. So it's almost the same color, so then we refer to the same thing. We say bunni. Another example with pink. Pink in Arabic it's wardi. So you know what's ward? Ward means flower. So that's why it's wardi. It comes from that object. Purple, benefsaji, benefsaji. It's again the same kind of flower that is in purple color, benefsaji. Orange, you know the fruit orange? It's called برتقال. So that's why orange color is برتقالي, برتقالي. For gray, we have 2 words, رصاصي and رمادي. رصاصي, رمادي. You can choose anyone to say it's gray color. For example, my car is gray. سيارتي لون رصاصي أو سيارتي لون رمادي. For gold, you know gold in Arabic, ذهب. So now for golden color, it's ذهبي, ذهبي. For silver color, فضي, فضي. So ذهب and فضة. But for colors you would say ذهبي, فضي. So now you know more about colors. For example, what I'm wearing now, it's abaya, but it's in brown color. So bunni wa aswad. Bunni wa aswad, 2 colors. And please note that these are the colors are for masculine colors, but for example for feminine objects we need to change a little bit with the colors. For example, with the word aswad, aswad, we need to change it to soda, soda. So we remove the alif at the beginning and we keep it at the end, soda. With asfar, we remove the alif from the beginning and we put it at the end, safra. For the others, all what you need just to put ta marbuta. Bunni, it will become bunniya. Wardi, it will become wardiya. Benafsaji, benafsajiya. Burtuqali, burtuqaliya. Rasasiya, ramadiya. ذهبية, فضية. So for example, you would want to say, my bag is silver, or my bag is a golden color. شنطتي ذهبية. Or you can say, my car is pink. سيارتي وردية. This is our lesson for today. I hope you enjoyed it.
آج کے سبق میں ہم سیکھیں گے رنگ اور ان سے متعلق کچھ جملے. لون یعنی رنگ، لونگ، لون رنگ، لون رنگ، لون رنگ یعنی کلر. یہ واحد یعنی سنگولر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. لون، لون رنگ. لون کی جمع یعنی پلورل ہے الوان، الوان، الوان رنگ یعنی کلرز، الوان رنگ، کلرز. احمر، احمر سرخ، احمر سرخ. ابھی احمر مذکر یعنی میسکولین کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. جس طرح اردو میں ہر ناؤن، ہر اسم مذکر یا مؤنث ہوتا ہے یعنی فیمنین یا میسکولین ہوتا ہے، اسی طرح عربی میں بھی ہر ناؤن، ہر اسم میسکولین یا فیمنین ہوتا ہے. تو احمر سرخ، یہ احمر جو استعمال ہوتا ہے یہ میسکولین ناؤن کے ساتھ یعنی مذکر اسم کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. احمر سرخ، احمر سرخ، احمر سرخ. اخضر سبز، اخضر سبز، اخضر سبز. اخضر بھی مذکر ہے یعنی میسکولین ہے. ازرق، ازرق. اب دیکھیے یہاں قاف کا تلفظ گا کی طرح ہو رہا ہے. ازرق، ازرق نہیں ہو رہا ہے اس کا تلفظ ہوگا ازرق، ازرق، ازرق یعنی نیلا، ازرق یعنی نیلا. یہ بھی مذکر کے معنی میں استعمال ہوگا. ازرق نیلا. ابیض، ابیض سفید، ابیض سفید، ابیض سفید. ابیض یہ بھی مذکر یعنی میسکولین کے معنی میں استعمال ہوگا. اسود سیاہ کالا، اسود سیاہ کالا، اسود سیاہ کالا. اصفر، اصفر پیلا، اصفر پیلا. یہ بھی مذکر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے میسکولین کے معنی میں. اصفر پیلا. بنی، بنی بھورا یا براؤن، بنی بھورا براؤن، بنی بھورا براؤن. بنی بھی میسکولین یعنی مذکر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. وردی گلابی، وردی گلابی، وردی گلابی. یہ بھی مذکر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے یعنی فیمنین میسکولین میں. وردی گلابی. بنفسجی، بنفسجی ارغوانی یا پرپل، بنفسجی ارغوانی یا پرپل، بنفسجی ارغوانی یا پرپل. بنفسجی بھی مذکر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے یعنی میسکولین کے معنی میں. برتقالی نارنگی، برتقالی نارنگی، برتقالی نارنگی یعنی اورنج، برتقالی نارنگی، نارنگی. برتقالی بھی مذکر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے یعنی میسکولین کے معنی میں. رصاصی، رصاصی خاکستری یا گرے، رصاصی خاکستری یا گرے، رصاصی خاکستری یا گرے. اس کے لیے ایک اور لفظ بھی ہے رمادی، رمادی خاکستری یا گرے، رمادی خاکستری یا گرے. یہ رصاصی اور رمادی یہ دونوں بھی مذکر کے معنی میں یعنی میسکولین کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں. رصاصی، رمادی. ذهبی سنہرا گولڈن، ذهبی سنہرا گولڈن، ذهبی سنہرا
गोल्डन। ज़हबी भी मुज़क्कर यानी मैस्कुलिन के माने में इस्तेमाल होता है। फुद्दई, फुद्दई, रुपहला सिल्वर, फुद्दई, फुद्दई, रुपहला सिल्वर, फुद्दई, रुपहला सिल्वर। ये भी मुज़क्कर यानी मैस्कुलिन के माने में इस्तेमाल होता है। सौदा, सौदा, काला यानी स्याह, सौदा, काला यानी स्याह। अभी सौदा ये मुअन्नस यानी फेमिनिन के माने में इस्तेमाल होता है। सौदा, सौदा, काला या स्याह, सौदा, काला या स्याह। सफ़रा, सफ़रा, पीला, सफ़रा, पीला, सफ़रा, पीला। ये भी मुअन्नस यानी फेमिनिन के माने में इस्तेमाल होता है। सफ़रा, पीला। बुनिया, बुनिया, भूरा, ब्राउन, बुनिया, भूरा, ब्राउन, बुनिया, भूरा या ब्राउन। बुनिया भी फेमिनिन यानी मुअन्नस के माने में इस्तेमाल होता है। बुनिया। वर्दिया, गुलाबी, वर्दिया, गुलाबी, वर्दिया भी फेमिनिन यानी मुज़क्कर के मुअन्नस के माने में इस्तेमाल होता है। वर्दिया, गुलाबी, वर्दिया, गुलाबी। बनफसजिया, अरगवानी, पर्पल, बनफसजिया, अरगवानी, पर्पल। बनफसजिया भी फेमिनिन यानी मुअन्नस के माने में इस्तेमाल होता है। बनफसजिया, अरगवानी, पर्पल। बुर्तकालिया, नारंगी, बुर्तकालिया, नारंजी। बुर्तकालिया भी फेमिनिन यानी मुअन्नस के माने में इस्तेमाल होता है। बुर्तकालिया। रससिया, खाकस्तरी या ग्रे, रससिया, खाकस्तरी या ग्रे, रससिया, खाकस्तरी या ग्रे। रससिया भी फेमिनिन यानी मुअन्नस के माने में इस्तेमाल होता है। रमदिया, खाकस्तरी या ग्रे, रमदिया, खाकस्तरी या ग्रे। रमदिया भी मुअन्नस यानी फेमिनिन के माने में इस्तेमाल होता है। रमदिया, खाकस्तरी या ग्रे। ज़हबिया, सुनहरा या गोल्डन, ज़हबिया, सुनहरा या गोल्डन, ज़हबिया, सुनहरा या गोल्डन। ज़हबिया भी फेमिनिन यानी मुअन्नस के माने में इस्तेमाल होता है। फुद्दिया, रुपहला, सिल्वर, फुद्दिया, रुपहला, सिल्वर, फुद्दिया, रुपहला, सिल्वर, फुद्दिया, रुपहला, सिल्वर। फुद्दिया भी फेमिनिन यानी मुअन्नस के माने में इस्तेमाल होता है। अब आइए देखते हैं कुछ लफ्ज़ जिनसे ये रंगों के नाम बने। मसलन बुन, बुन यानी कॉफ़ी, बुन यानी कॉफ़ी। इसी से लफ्ज़ बने हैं बुन्नी या बुन्निया। बुन यानी कॉफ़ी, इसी से लफ्ज़ बने हैं बुन्नी या बुन्निया। वर्द, वर्द, गुलाब, वर्द, गुलाब, वर्द, गुलाब। और वर्द से ही बने हैं अल्फाज वर्दी, वर्दी या वर्दिया, वर्दी, वर्दिया, वर्दी, वर्दिया। बनफसज, बनफसज एक फूल का नाम है और इसी से लफ्ज़ बने हैं बनफसजी, बनफसजिया, बनफसजी, बनफसजी, बनफसजिया। बुर्तकाल, संतरा, बुर्तकाल, संतरा, बुर्तकाल, संतरा। और इसी से बने हैं लफ्ज़ बुर्तकाली, बुर्तकालिया, बुर्तकाली, बुर्तकालिया। ज़हब, ज़हब यानी सोना या गोल्ड, ज़हब, सोना या गोल्ड। और इसी से अल्फाज बने हैं ज़हबिया और ज़हबी, ज़हबी, ज़हबिया, ज़हबी, ज़हबिया। फुद्दैया, फुद्दैया, चांदी, फुद्दैया, चांदी, फुद्दैया, चांदी। और इसी से लफ्ज़ बने हैं फुद्दई,
फुदैया, फुदैया। यहाँ एक गलती हो गई। चांदी के लिए लफ्ज़ है फुद्दा, 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 फुद्दा यानी चांदी, फुद्दा चांदी, फुद्दा चांदी। इसी से लफ्ज़ बने हैं फुद्दई और फुदैया, फुद्दई फुदैया। सैयारती लौन रसासी, सैयारती लौन रसासी, मेरी कार ग्रे रंग की है। सैयारती लौन रसासी, मेरी कार ग्रे रंग की है। अब यहाँ लौन ये मैस्कुलिन है, यानी मुज़क्कर है, इसलिए इसके साथ रसासी इस्तेमाल किया गया है, रसासी या इस्तेमाल नहीं किया गया है। सैयारती लौन रसासी, मेरी कार ग्रे रंग की है। शिंतती ज़हबिया, शिंतती ज़हबिया, मेरा बैग सुनहरा है। शिंतती ज़हबिया, मेरा बैग सुनहरा है। शिंतती ज़हबिया, मेरा बैग सुनहरा है। अब यहाँ शिंता, शिंता लफ्ज़ ये मुअन्नस है, फेमिनिन है, इसलिए इसके साथ ज़हबिया इस्तेमाल किया गया है, ज़हबी नहीं इस्तेमाल किया गया है। शिंतती ज़हबिया, मेरा बैग सुनहरा है। शिंतती ज़हबिया, मेरा बैग सुनहरा है। सैयारती वर्दिया, मेरी कार गुलाबी है। सैयारती वर्दिया, मेरी कार गुलाबी है। अब यहाँ सैयारा लफ्ज़ फेमिनिन है, यानी मुअन्नस है, इसलिए वर्दिया इस्तेमाल किया गया है, वर्दी नहीं इस्तेमाल किया गया है। सैयारती वर्दिया, मेरी कार गुलाबी है। सैयारती वर्दिया, मेरी कार गुलाबी है। आइए देखते हैं हनान अल फरदान का असल वीडियो, which is will be colors, L1. And now I'll be teaching you about colors. So colors in Arabic, it's L1, L1, plural. One color is lawn, plural L1, one color is lawn. We'll start from red, my favorite color, red. Ahmar, Ahmar. Green, أخضر, أخضر. Blue, أزرق, أزرق. Blue. White, أبيض, أبيض. We'll continue with the colors. Black, أسود, أسود. Yellow, أصفر, أصفر. So now with the basic colors, it's almost you can see that it will start from alif and it's almost 4 letters word. Like أحمر, أخضر, أبيض, أسود. So almost it's the same format. This is the main colors. Now for the other colors, even if we don't have the word for the color, so we take something that looks like the same color. For example, with the word brown, it's bunni, bunni. And you know what's bun? Buns means coffee, qahwa, or gahwa. So it's almost the same color, so then we refer to the same thing. We say bunni. Another example with pink. Pink in Arabic it's wardi. So you know what's ward? Ward means flower. So that's why it's wardi. It comes from that object. Purple, benefsaji, benefsaji. It's again the same kind of flower that is in purple color, benefsaji. Orange, you know the fruit orange? It's called burtuqal. So that's why orange color is burtuqali, burtuqali. For gray, we have 2 words, rusasi and ramadi. Rusasi, ramadi. You can choose anyone to say it's gray color. For example, my car is gray. سيارتي لون رصاصي أو سيارتي لون رمادي. For gold,
You know gold in Arabic? ذهب. So now for golden color, it's ذهبي. ذهبي. For silver color, فضي. فضي. So ذهب and فضة. But for colors, you would say ذهبي, فضي. So now you know more about colors. For example, what I'm wearing now, it's abaya, but it's in brown color. So bunni wa aswad. Bunni wa aswad. Two colors. And please note that these are the colors are for masculine colors. But for example, for feminine objects, we need to change a little bit with the colors. For example, with the word aswad, aswad, we need to change it to soda. Soda. So we remove the alif at the beginning and we keep it at the end. Soda. With asfar, we remove the alif from the beginning and we put it at the end. Safra. For the others, all what you need just to put ta marbuta. Bunni, it will become bunniya. Wardi, it will become وردية. بنفسجي بنفسجية. برتقالي برتقالية. رصاصية رمادية. ذهبية فضية. So for example, you would want to say my bag is silver or my bag is a golden color. شنطتي ذهبية. Or you can say my car is pink. سيارتي وردية. This is our lesson for today. I hope you enjoyed it.